एसि चेयरमैन श्री वीरेंद्र किशोर देवबरा महोदय बिदि गोबां सामुंनि बिसिंथि फानो सिनियर सामुंनो चारि दिसानानि बागै जत किसनो जाय जायखाय पांदा संसनानि बागै भाषण बाहायनो स्टेट पतंजलि दिनिनि उद्बोधक तथा इनोग्रेटर अ एलाकानि माननीय फाइटिंगे जों ताबुगो फाइ सपजक सिनि पांदानि सि गेस हायकबा पांदानि इनोग्रेटर ताई जब तो बरमगनां ऑयल नि प्रोग्राम बा दिनिनि पाम ऑयल नो तै सेसन प्रोग्राम संसाजा खायनि बागै पाम ऑयल या थांगो तै लुमानि बिसिंथि नो दिनिनि अ पांदानो नाय थके मोजां रना बागै या पाबो खरल लायनो जथन इसा आबुल याबल हाय कानन तिनि पांडानि चीफ गेस्ट हायकाबा इनोग्रेटर बरमगनां एमएलए मोसां बिश्वजित कलय साना बाहायनो बेच तेरिसा कानमनि बिसिंथि तिनि नो पांडाव लामसुना बागै आबुल याबल हाय कानवन बरमगनां डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन बरमगनां डॉक्टर फणिभूषण जमातिया साना बाहायनो बेच तेरिसा कानमनि बिसिंथि पांडाव लामसुना बागै अब यावल हाय कांडवन डीडीएस सिपाही जला मसां संजीव देवबर्मा सानो बाहिनो बेच तेरिसा कानबरि सिंथे पांडव लामसकनाय अब यावल हाय फाइसा बजार स्टेट इंचार्ज पतंजलि ग्रुपनि मसां आयन सरकार सानो बाहिनो बेच तेरिसा कानबरि सिंथे पांडव अब यावल हाय कानवन बरमगनां जेक सोशल एक्टिविस्ट बिरजा देवबर्मा बाहायनो बेच तेरिसा कानमनि बिसिंथि पांडव लामसकना बागै কৃষক রোগ গভর্নমেন্ট স্কিম আমরা পুরানো ঠিক আছে আপনি ধরেন স্যার এই सोशल मीडिया का ऑन चाहिए सोशल मीडिया न्यूज़ कमेंट का सब चाहिए इको टूरिज्म समान जगह ले बोलो नहीं देखिए देखा जीवो बस समान करते हो सर এই ঠিক আছে अभी छोड़ो दीदी पर मिला दियो काका खा साथ सारे टू टन देन हल्के टन देन ऑयल पंप प्लांटेशन सक्सेस हो এটাই আমাদের কামনা বাস सर फर्स्ट प्लांटेशन ঠিক আছে मेगा प्लांटेशन प्रोग्राम of palm oil ni rubber ni bini miya कम से कम 7 years manai on hunai 7 to 8 years machine sing rubber ni all banane sing amo utama khaisam protek bochor ma hau protek kun by chance karone hol khami thana tam khaine ba je dino thuimu bisang yakin la bagan ba yang যখন ছয়টা মাস ফেব্রুয়ারিতে যখন আবার বুয়ার তামনে বন ব্ল্যাক রাইফরকে সাধন তাংখারে ন হেদবা মুন্ড থাইবা ঠিকভাবে কিন্তু অ পাম হয় লংখাই আছে কি জানা নিকলৈ মুসু চাই আবনো তাকে তখন মুসু চালিয়া হরমোনা আছে কি না করে গাছে পরিশ্রম না ইয়া তাই 4 বছর বেশি না বিনজে ফলন বিনজে মানা কমানিছেন কিন্তু ইনকাম শুরু খানিছেন গান বদিনো মনো চিন্তিসা কাহাম খাই সাতুন দরফানো খলমাতাই কি ভাইয়া পরে কিসা কক সালাইছিনো आणि टाइम ब्रेकिंग यह कैसे ऑफ पाम ऑयल निबगे जे उद्योग नानेरो चिनी डिपार्टमेंट
स्पेशली चिनी जम्पुजला चिनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आं बरनो हामे मारियो महाय जरा कहम चिनाम से कैसा तुमी फैमिली बगै ताई चिनी फ्यूचर नो सुनामनि बगै कैसे उद्योग ना जाने जे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लास्ट टाइम बहायनो जों पाम ऑयल नि जे कैसे प्रोजेक्ट कतर चिनाय खुमनो साइडो ताबदा कन्स्टिट्यूएंसी नि बिसिंगो नो कैसे कहम प्रोजेक्ट जों मान दायखा इनि हाय मो हाय कैसे जोंसिन जम्पुजला बिसिंगो नो कैसे प्रोजेक्ट मानखा जे प्रोजेक्ट अब कैसे चिनी ताम नाय बनो एग्जांपल अंगी बासाय मनो ताई और मालिक चिनी काम बनो सुबिमल एमने बनो जों सुबिमल का सिनि एक्चुअली हायदोबा आंखा पयला आंना फन खायफोरा सुबिमल सुबिमल आंसि सिनिले साबन गानि बन्द जों सायमनो चिनाम से बिन निगनेम गानखै अफाय हिन्दो खायफोरा जों रोखोम मुगलिया बनो काजे जों मो चले कैसा सानाथा गानखै अमहाय अ पाम ऑयल रो आं नाय नेमनि इंडिया निबिसिंग बहायनो मो तिरुपति जे जागाव भे अनुकूल मो तिरुपति ओ जागांखा बेलायखनो पाम ऑयल नि बगै राबार प्लांटेशन नि बगै बेलाय जागा काहामते मोहाय जागा काहामन तुगु तासे साइथा का मिजोराम ताम तंगा सीधा हाला पुसु पुसु मुरा पुसु पुसु ना राबार कायमानो वाइसिबि कायमानो बरो वाइखे बाय बरो सेथियाबा जिरोकर राबार बो कायमानो वाइ बो कायमानो पाम ऑयल खन हुंतो जस्ट फन हुंतो किंतु ताबो ओ तिरप्रानि चिनि ओ स्पेशली एडीसी एरिया किंतु ओ पाम ऑयल प्लांटेशन नि बगै बरे अनुकूल जा आगे रगो जों थायमानो राबार कायनि सकां चिनि ओ आमतेनि मुरा रो अमुरा কোনো ভ্যালু করি কিন্তু 500 দেখাইনো মুরা মুরা পাইছি ভাই এক 2000 কিন্তু মুরা পাইছি কৃষি আন্দোলন এই যিনি পাম অয়েলটি যে তিনি উদ্বোধন নির্মাণ এবং তিনি এত বড় সারা ত্রিপুরার যিনি ডাইরেক্টর হর্টিকালচারে ফাইট হবে যা সময় খিরিবই সময় নষ্ট খাইবই যে অমরি সম্পর্কে তিনি ডাইরেক্টর সাহেব আমাকে ছাড়াই जों पाम ऑयल काये बुद्धि धरण उत्पादन जों এই প্রথম পাম অয়েল সম্পর্কে जों সাইমিয়া তবে আশা খাইওয়াল সাইমানাই সিনারনি অমনসিনি বড়নতম 4 গুণ প্রফিট নাই जों রাবার কাইখা রাবার উপরে সিনি সিনার নির্ভর जों এদিকে একা বসবাস খাইও সিনি বহুত গুড়া তগো বহুত টিলা পাহাড় তগো কিন্তু বরঞ্চ সুরা পাহাড়ে কোন ইন্টারেস্ট রস সাইমিয়া আপনি ভাগে যে দেবে ওই যে পাম অয়েল বড় সেন্ট্রাল বাই এবং ত্রিপুরা সরকার বাই ইকো খারে যে চিনি বড় নয় অমাজি যে সে উদ্যোগকে না হই তিনি সিনর পাতঞ্জলি হিনি যে কই যে বেন এগ্রিকালচার মাধ্যমে যে বেনিফিশিয়ারি যে ছিড়াচন যে বেনে বেনিফিশিয়ারি কাম নাই যারা জায়গা পাহাড় নাই বড় অসুখ সেব রানি বাগি যে চেষ্টা নাই দেব अब सेंट्रल